पंजाबेर कैप्टेन अमरिंदर सिंह 10 बछर पर फेर कांग्रेसेर हाथे पंजाब राज्येर 26तम मुख्यमंत्री हिसेबे शपथ निलेन कैप्टेन अमरिंदर सिंह। द्वितीयबारेर जोन्नो जखन पंजाबेर बैटन हाथे तुले निलेन अमरिंदर तखन दर्शक आसने बसे राहुल गांधी मनमोहन सिंहरा नवजोत सिंह सिधु सह कांग्रेसेर आरो 9 जन मंत्रीও एदिन शपथ नेन। सद्य कांग्रेसे आसा सिधुके उपमुख्यमंत्री करा होते पारे भोटेर आगे थेकेई जल्पना चलछिल, तबे शेषमेश सेई जल्पनाय जल। मंत्रिसभार तृतीय व्यक्ति हिसेबे शपथ निलेन सिधु। तार आगे मंत्रिसभार द्वितीय व्यक्ति हिसेबे शपथ नेन पंजाबेर प्रबीणतम कांग्रेस विधायक ब्रह्म महिंद्रा। अर्थात मंत्रिसभाय अमरिंदरेर परेई तार स्थान और तृतीय स्थाने नवजोत सिंह सिधु। और এই শপথ গ্রহণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী টুইট, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহকে অভিনন্দন, পাঞ্জাবের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য শুভেচ্ছা রইল। এদিকে পাঞ্জাবে যখন ফিল গুড কংগ্রেস, অন্যদিকে তখন গোয়ায় শেষ হাসি হাসল বিজেপি। আস্থা ভোটে জিতলেন মনোহর পরিক্কর। পরিক্করের পক্ষে ভোট পড়েছে 22টি, এর মধ্যে বিজেপির 12 জন বিধায়কের পাশাপাশি গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির 3, মহারাষ্ট্রবাদী গোমান্তক পার্টির 3, নির্দলদের 3 এবং এনসিপির একজন বিধায়ক ভোট দিয়েছেন পরিক্করকে। বিপক্ষে ভোট পড়েছে 16টি। हम लोगों ने पहले बोला था कि 22 लोग हमारे साथ हैं और 23वां हमें समर्थन दे रहा है ऑन डेवलपमेंट फ्रंट। सो वो हम लोग प्रूव कर पाए, स्पीकर को पकड़े तो 23 हो जाता है, 22 से 16। अभी कांग्रेस के बाजू में क्या हुआ वो मैं कुछ कहूँगा नहीं। 40 আসনের গোয়া বিধানসভায় 17টি আসনে জয়ী হয় কংগ্রেস, বিজেপি পায় 13টি আসন, মহারাষ্ট্রবাদী গোমান্তক পার্টি এবং গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি 3টি করে আসন পায়, অন্যান্যের ঝুলিতে যায় 4টি আসন। 2 নম্বরে থেকেও অন্যান্য দলের বিধায়কদের সমর্থন নিয়ে সরকার গড়ল মোদির দল। এভাবে সরকার গঠন নিয়ে ফের বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। बीजेपी ने पैसा का प्रयोग किया, मणिपुर में गोवा में सरकार चोरी की है। এরই মধ্যে গোয়ায় কংগ্রেসের অস্বস্তি বাড়িয়ে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সদ্য কংগ্রেসের টিকিটে জিতে আসা বিশ্বজিৎ রানে। এবিপি আনন্দ।